Halo, ano YouTube jara vlog hai tongnai rong no jotno no dibur kaham tini last panda astagolo sing ang salbrum no sing ani live 24 ni channel lagi sing coverage khali pia mi ak khlaimalia tini sing taisa live khlainin bagi ai bang taisa live khlainin bagi kringnan bagi kok slai tong ge sorte সময় joto je tongnai friend circle long no painen mosong disita kok lam lo gisa salainin bagi on live kok selain bisa oke pandan tuh yuk sih bisa kok selain harus pandan tuh yuk sih bisa cek kok kalau kenapa orang itu pandan yuk sih bisa nilainya nih tuh tuh 5 jarak is onward 6 soalnya jimin siang nih pandan tuh kalau abon sih siang pandan tuh siang siang tuh kan hai bener sih channel link ke 5:30 lo thang show ya naro ada tunggu oke dia sudah script yang sudah tuh back facing camera person yang ke अनुपम दा बाव स्क्रिप्ट लो पीछे से क्यों दिखाना है आगे से दिखाना किसी को बेन को हाय क्या सभी डाले करेगा केड़ा तरी इनके यार सारी को तो ना फाइव दी हास्टल ग्राउंड तो लाइव कॉकलाम किसे सालाय ना ini pandalas ba joto no kring lai dei inke te kroksa tongnai an logiwo অনুপম দা bobai de sing no kha sanlai 2 din to live khlai ka inke mia khlaimalia mia off ini last day inke last show singbo live 24 channel ngi ar thang khlai ne inke so joto no 5 di aro nailai ne bahai boti ke panda khlai sing te kaisa buka saran musung tini panda aro belakini sintri bahasni sinijak belakini kotor ke mong sinijak team yar musical bottle songar thaine perform thaine ni knao ke beton enjoy karen hari tong thlai ni thank you इंटरनेट का तुझे सिर्फ बात इंक्रीज बड़े आवाज टाइम भी कर रहा हूं और और স্বাস্থ্য দপ্তরে কর্মরত ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার ডিআরডব্লিউ এবং ডিআরবিদের নিয়মিত না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীরা ডিআরবিদের নিয়মিত না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীরা নেতৃত্বের দাবি যে নতুন সরকার কথা দিয়েছিল তাদের নিয়মিত করবে কিন্তু 2 বছর কেটে গেলেও এখনো তাদের নিয়মিত করা হয়নি আগের সরকারও